press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children. Okay, today we are going to discuss about our natural wealth. You know, this is everything which is surrounding us is called as a nature, and it is our nature, and everything what we get from the nature is the natural wealth, and the nature is ours, so it is our natural wealth. So we are going to study about what are the wealth of our nature. What are the wealths of our nature? It may be a soil, it may be air, water, everything are natural, right? And those are very precious for us. Without the soil, we cannot grow the crops. Similarly, without air, we cannot breathe, we cannot survive. And also, without the water, we cannot drink anything, so we cannot live. So, they are our precious wealth. Those are our natural wealth. It is our nature. So, the wealth of those nature are our natural wealths. So, we are going to see about what are these natural wealths and how to conserve them. Everything we'll see here. And in this chapter, what we have going to see, they have listed here renewable resources. What are the renewable resources? Non-renewable resources. What are the non-renewable resources? Use of the natural resources. What are natural resources and how we should use them? Conserving the natural resources. How we should conserve the natural resource, and also there are some exercises. Conserve means what? Conserve means protect. So, conserve means protect for the future. Conserve, conservation of natural resources. Natural resources. What are the natural resources? What are natural resources? So, the soil, the air, the water and the forest, minerals are our nature's gift to all the mankind. They are called as the natural resources. So, the soil, water, air, forest, minerals, these are the gift of the nature to all the mankind. So, these all are the gift of nature to all the mankinds. That is why these are known as the wealth or natural resources. Natural resources means which are created by the nature. These are the resources. These are the wealth. That is why we call these are natural resources which are created by the nature. So, these are the natural resources and are for the living things. So, the nature will provide us the soil, water, air, forest, minerals, etc. to all the mankind or a humankind, and also for all the living things. It may be a plants, animals, anything. To all the living things what nature provides like soil, land, water, air, forest, minerals, everything we call them as a natural resources. I repeat, the resources or the wealth which is given by the nature to all the mankinds or every living things which are living on earth, those resources, example, the soil, water, air, forest and the minerals, they are called as the natural
resources. So, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್, ಏರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನೇಚರ್. ಅದಟ್ಟಿಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ನೇಚರ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ವಾಟರ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಹೌದು, ಈ ಥರ ನೇಚರ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಈ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, and also other living things like animals or birds. So these we call them as a natural resources. We call them as a natural resources. Natural resources can make a country rich if they are used carefully. India is rich in natural resources like soils, forests, wildlife and the minerals. So nature has given us a gift, that is natural resources. Nature has given us the resources. Okay, so any country can become very rich if it uses all these resources in a correct manner. If it uses all these resources in a correct manner, a country, any country can become very rich. Our India is very rich in these natural resources because it has soil, it has water, it has forests, it has minerals, it has wildlife, everything it has. That is why we call our India is very rich in natural resources. So, early men did not know how to use the different resources. Slowly, they learned to convert them into useful and the valuable resources. So, ancient people, early men, they were not having a knowledge regarding this natural resources. They were not knowing how to use these natural resources, but slowly, gradually they came to know how to use these resources in a valuable way. Okay, how useful are these? Everything they came to know slowly. So, okay, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಥರದ ವೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನೇಚರ್ ನಮಗೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಏರ್ ಆರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. These natural resources, if they are used in a fruitful manner, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಐಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವು ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ವಾ? ಅದು ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. Before going to that, we see the classification of a natural resources. That is, how these resources are classified, that we'll see here. As we said already,
Ancient people, they were not having the sound knowledge regarding the natural resources usage. So, they were not using that in a fruitful manner. But slowly they learned how to use this natural resources and they took all the uses of these valuable resources. Now, we are going to classify these resources. Classification of resources. How we can classify the resources? Natural resources are two kinds. The resources which are given by the nature, that is natural resources. They are two kinds. Totally all the resources, they are divided into two kinds. Okay, that is, first is renewable resources and the other is non-renewable. Resources. So, all the natural resources which are available, they are classified into two different kinds. The first one is renewable resources and the non-renewable resources. What is mean by the renewable resources and what is mean by the non-renewable resources? We'll see here. The natural resources which can be given back to a nature after they are used are called as renewable resources. Some examples of renewable resources: air, water, plants and animals and the soil. Natural resources which cannot be given back to the nature in their original form, they are called as the non-renewable resources. Example are fossil fuels, metals and the minerals. Now, what are the renewable resources and what are the non-renewable resources? The resources which we get are all from the nature. Nature will give us the resources. Nature will give us the soil. Nature will give us the water. Nature will give us the air. Similarly, all those resources which we can give back to a nature after using them in their original form. All the resources which we can give back to a nature after using them in their original form, those are known as a renewable resources. Example, the soil, air, water, etc. So, soil, you take example of a soil. Soil, see, now what we are doing? We are using the soil to grow our crops. After growing, soil will be there itself. So, we are giving back to our nature as it is. We are not altering that. And air, we will intake the air. In turn, the plants will give the air to the nature. Similarly, we are giving back the air and taking also. We are using the air and also giving back the air. So, the resources which we can take and use, similarly which we can give back them to a nature in their original form, that is known as a renewable resources. Water you take, water we will use them, okay. What will happen after using? We will take the water and we will wash the dishes or we will wash some vessels, and then water will go to a Charandi, right? After it go to a sea. From the sea
it will get evaporated and it will go to a sky. Then there it forms a cloud. Then both the clouds will clashes and then it precipitate. It forms a precipitate. It will, what it will do? It will come on the soil surface or a land as a rain. Like this, the same water is coming back to a nature after using. So the resources which we can give back to a nature after using them in their original form, which we can give back to a nature in their original form after using them, that we call as a renewable resources. ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಹೇಗಿದ್ವೋ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ಏರ್, ವಾಟರ್. ಸಾಯಿಲ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೇಚರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೇಚರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಏರ್ನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿನ್ಯೂವ್ಡ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೀರಾ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಚರಂಡಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is about the renewable resources. Then what is non-renewable resources? The resources which we cannot be given back to the nature in their original form. Okay, the resources after using we cannot give back it to a nature again in their original form. Those resources we call them as a non-renewable resources. Example, the fossil fuel. Example, fossil fuels, minerals and then metals. So the resources which we cannot give back to our nature in its original form after using, those are called as a non-renewable resources. The resources which we cannot give back to our nature in its original form after using them, those are called as a non-renewable resources. And the example for this non-renewable resources are fossil fuels, minerals and the metals. How these we cannot give back? See here, you take the example of a mineral. Okay, minerals means you can take any stone or a rock. What you will do? You will cut down the stone and you can build a buildings with that. Okay, so you have changed the shape. Now the building has been built. After that, we cannot give back that stone or a mineral to a nature in its original form because we have already used that. And the fossil fuels, you will take the oils from the inside the earth. Okay, you will collect the fuels, petrol. Those petrol and the diesel, you will use that to a vehicles. After some time, you will there will be no petrol khali aitu.
Okay, where will that petrol go? It will evaporate as a fumes. It will evaporate as a vapors. Okay, so we cannot get back the same petrol after using. Okay, we cannot give back the petrol into earth again after using. And the metals, okay, you take the iron we took from the nature, then we cut down and we melted it and we did something else from a bench from a iron, but it has lost its original state. We cannot give back that iron into a nature again because it has lost its original shape. We cannot give that back in its original form. So like this, after using, we cannot give back those things into a nature again in its original form. That is why they are called as a non-renewable resources, which cannot be given back to a nature again in their original form after using. That they are known as a non-renewable resources. Example, fossil fuels. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೈಕಿಗೆ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೇಚರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಅಂದರೆ the items or the resources which we cannot give back to a nature. ನಾವು ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಅಂಥವನ್ನ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಡೆ, ಓಕೆನಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಪ್ಪ, ಬಂಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೇನೋ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮಿನರಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಶೇಪ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೇಚರ್ಗೆ. ಈ ಥರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಮಗೆ ನೇಚರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ ತಗೋತೀರಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತರಿಸಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೇಚರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ then they have given fossil fuels are made from preserved remains of living things that died million of years ago. Petroleum, coal are example of fossil fuels. So how are these fossil fuels are made? Okay, the dead remainings of anything or animal, plant, anything about many years ago that will be in the earth surface. From that fossil fuels can be made. Example, coal or a petrol. Okay, they are preserved remains of a living things that died million of years ago. Fossil fuels are made from the preserved remains of a living things that died million years ago. Fossil fuels ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೋನೋ ಏನೋ ಒಂದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅವು ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮುಳುಗೋಗಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಆಯಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡು, ಕೋಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ರೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದು ರೈಲ್ನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಧನ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಥರನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So this was about our natural resource wealth. So nature has given us a great gift. Those are the natural resources. Okay, those natural resources, they are classified renewable resources and the non-renewable resources. So the renewable resources which we can give back to our nature after using them in their original form, those are called as the renewable resources. Example, the soil, air, water, etc. And the non-renewable resources means those resources which we cannot give back to our nature in its original form after using them. They are non-renewable resources. Example, the fossil fuels, minerals and the metals. So this is about the today's class, that is our natural wealth. We'll see the further topics, that is the left out are use of natural resources and conservation of natural resources in next classes. So till now we have seen about this natural wealth and its classification. We'll see the rest topic in a future class. Till then you should read this and be ready. Okay, thank you.